पेश छु हफ्तवार प्रोग्राम हाजुवो पायस पेतो। हाजुवो पायस पेतो प्रोग्रामुक ब्याख शुमार चुस बह सतीश विमल तुहंदिस खदमतस मज हाजिर। सामीन तुहंज फरमाइश पे बदलो अस बे अकि लटि यम प्रोग्रामुक वक्त तो वन सपदी यह प्रोग्राम प्रथ बोमवार दह सुबह 8:30 बजे नशर। अजकिस प्रोग्रामस मज प्रानी प्रोग्राम किस अडलिकिस रूदमितिस मौजूस पे कत करान तो अस स्टूडियोस मज मौजूद डॉक्टर कलाम नबी हलीम साहब यमन सक सिलसिल शुरू कोरमुत हजरत अलआलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह कलामस मज नफ्सुक जिक्र कमन कमन सूरतन मज तो कित पे हज शेख रहमतुल्लाह अलैह समझावान कि नफ्सिक वजूहात क्या तो नफ्सिक नतईज क्या यह बेकाबू गच्छित कूता नुकसान इंसानस यवान ये हद रटित कूता इंसान ताकतवर तो मजबूत आसान। गुलाम नबी हलीम साहब तुह करियो बे अकि लटि हजरत अलआलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सिंदन नवेन केचन शुकन हज कत तो अस तरियो फिक्र जि कित पे हजरत अलआलम शेख नूरुद्दीन नूरानी चेनवन दिवान अस नफ्स कन मुख्तलिफ रूपन हज। सतीश जी कन अस पत कुन कत कर अस कि नफ्सस ब्युन ब्युन अनहार हज शेख कामिल अलैहि रहमा या यम जन दोयम सूफिया किराम औलियाउल्लाह यमो नफ्सस निशन खबरदार रोजनुक विजि विजि पन्नन मलफूजातन मज तलकीन कोरमुत। बिल्कुल तो बगैर कुनि तरदीद कि खौफ तो बगैर कुनि मुबालिगा यह कत रोज रोशनी पे आया जि यूता तमि जमानिक आज ब्रोट 800 वरी तो आज ताम मुसलसल नफ्स किस मौजूस पे यमि अनमान यमि आय यमि त्राय हज शेख कामिल अलैहि रहमा कत कर्म इत पे दोयमेन सूफियान हिंजन दोयमेन औलियाउल्लाहन हिंजन दोयमेन यम जन यह सूफी गुनमात या हक तबलीग करन वल गुनमात तिहंदन कलामन मज मिलान अमे विस्तार सान नफ्सिक अनहार कह तो आज यह शुरू अस ब्रोट कन हज शेख कामिल अलैहि रहमा फरमावान नफ्सै म्याने चीरि अगो नफ्सै म्याने चीरि अगो द्युतमै दगो फुलहम न जात मंदिनन मोहित चोलहम ठगो हापत सगो चोलहम न जात। यह नफ्सुक सु अनहार सु रूप युस हना सुद्रारस कुन पकान यानी नफ्स अमारहुक एंड नफ्स अमारा पत लवामस कुन गसन वोल बिल्कुल नफ्सै म्याने चीरि अगो तशबीह दिवान अत यह चीरि अगस सज वुचन आमुत चीरि अग चीरि लकर दोयमिन लकरन नस्बत फलनस किस फट नवनस किस हना मुश्किल सख्त आसान अत क्युल त साल साल वसान कहें तो यम सात हज शेख कामिल अत नफ्स अमारहस अत नफ्सस अथ सत तशबीह दिवान नफ्सै म्याने चीरि अगो म्याने नफ्सस हसा चीरि अगिक पटन वुठन आमुत लिखन आमुत द्युतमै दगो फुलहम न जात मे करे काफी कोशिश से फुलरावनच फुटरावनच लकट लकट टुकर बनावनच दगनच मगर च फुलुक न कहें ते गई न यम सहल साल मंदिनन मोहित चोलहम ठगो अत इवज क्या कोरुत से हसा मत्योख मे ठग बनित मगर सुत कत दोलगाशस मंदिनस यम सात न ठग सुन कहन ते खतर गुस आसन हा पत सगो चोलहम न जात हसा रुदुक मे पत पत तिथे पे इत पे सो हून शिकारस पत रोजान पत सग सग फारसी पे हूनिस वनान तो यम सात अमे शुरू किस पस तनाजुरस अंदर वुछान अश यतनसन उलमाए किरामन हज या यम जन सूफिया किराम सूफिया उजाम तिमन कुन बे पेवान रजू करन यमो जन नफ्सस गोड बेन 3 स्टेज करमित पतमन प्रोग्रामन मज जेर बहस अन नफ्स अमारा नफ्स लवामा तो नफ्स मुतमइना। लेकिन आज करो सामीनन गोश गुजार हज शेख अलआलम रहमतुल्लाह अलैह सिंदन मदा खानन तिहुंद कलाम वखनावन वालन तिहुंद कलाम परन वालन बोजन वालन तिमन सत मोहब्बत थावन वालन हिंदिस खिदमत मज यह गोश गुजार जि सूफियाओ नफ्सी अमारा लवामत मुतमइना पत बे कह सब स्टेजस बे कह दर्ज नफ्सिक बयमित यमो मज खास अख नफ्स मुलहिम या मुलहिमा मुलहिम अरबी लफ्ज नफ्स मुलहिमा इजन गो अगर अत मुतरद वो अंग्रेजीस मज इंस्पायर्ड नफ्स नफ्स अमारा तो नफ्स लवामहस दरमियान दर्ज अच्छा
نفسِ امارا چھُ اند ہٮ۪تھ یُس دٔچھِنۍ کھووٕرۍ تھپھ دِوان چھُ انسانس لواما چھُ یُس پتہٕ غلط کٔرِتھ لنہٕ تہٕ ملامت کران چھُ پٲنۍ پانس اتھ یِمن دۄن مین سیکشنن دۄن مین سٹیجن درمیان چھُ اکھ سب سٹیج یِوان یتھ صوفیاے کرام نفسِ ملہمہ یا نفسِ ملہم ونان چھِ یہِ چھُ سٹیج آف ایکشن آسان ییٚمہِ ساتہٕ اتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ انسان واتان چھُ یہِ چھُ واریاہ فرم بنان سخ بنان یہِ چھُ پننہِ ضمیٖرٕچ آواز بوزنہٕ خٲطرٕ تیار سپدان بالکل کیازِ تجزیہ چھُ اگر معموٗلی غلط کرنہِ تہِ انسان نیران چھُ یُتھُے یہِ غلط کران چھُ أمِس چھُنہٕ گۄڈٕ ضمیٖر دِوان اجازت غلط کرنس سۄ چھِ پتہٕ بدل کتھ أسۍ چھِ ضمیٖرس ۂٹۍ گرٛنٛڈم دِوان تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ غلط کران تہٕ یتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ چھُ انسان آسان تیار ضمیٖرٕچ حقیٖقت بوزنہٕ خٲطرٕ مگر وُنہِ چھُنہٕ آسان کمپلیٖٹلی سرینڈر کرنہٕ خٲطرٕ تیار کِہینۍ یعنی پوٗرٕ پۄختہٕ آسان گوٚمُت کینٛہہ وُنہِ چھُ آسان تھوڑا بہت احساس دیُتمُت أمِس گژھُن بالکل غلط چھُ سپدان صحیح یعنی کمزوری چھِ أمِس وُنہِ آسان وُنہِ چھُ آسان کہِ پننہِ أنٛدرِمِچ آواز بوزنس قٲبِل گوٚمُت لیکن نفس چھُ أمِس أنٛدرٕ یُس ضمیٖر چھُ أمِس آواز دِوان ایٖگو چھُ أمِس آواز دِوان کہِ ژےٚ ہسا پزی رٕژر ورتاوُن اوے چھِ آرِ باللہ تہٕ صوفیاے کرام تلقیٖن کران زِ یُتھُے خیال ووٚتھ رُت کرنُک فوراً گژھِ رُت کرُن امہِ باپتھ چھِ تِمو 3 روٗلٕز یا ریگولیشنز وضع کٔرمٕتۍ 3 قونوٗن یِم چھِ حظ نمبر 1 تاجیٖل نمبر 2 تحقیٖر تہٕ نمبر 3 اخفا تاجیٖل گوٚو یُتھُے ہسا گُڈ ڈیٖڈ تۄہہِ کرُن آسہِ رٕژر ورتاوُن آسہِ رُت کرُن آسہِ یہِ گژھِ فوراً کرنہٕ یُن اتھ گژھِ نہٕ پرارُن کِہینۍ گژھِ نہٕ گُنجٲیِش آسٕنۍ بالکل عام چھِ وُنہِ تہِ گامن گُٹھن منٛز بُزرگ ونان ہے ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ چھُ بٔنِتھ ؤنِتھ یِوان پتہٕ چھُ سُہ دپان ہے بہٕ کرا خٲرا دپان چھِ خٲرس گوٚو تٲجیٖلی یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھِ رٕژرس گٔیہِ تٲجیٖلی اتھ نسا چھِنہٕ پراران کینٛہہ یا اردوٗ پٲٹھۍ چھِ ضرب المثل ونان نِکی اور پوٗچھ پوٗچھ کے اتھ کتھ چھِ پرژھنٕچ ضروٗرت یہِ ہسا گوٚو کرُن تٲجیٖلی یعنی یُتھُے کٲنٛسہِ خیال آو بہٕ ہسا ورتاوہا رٕژر بہٕ کرٕ ہا خدمت خلق بہٕ کرٕ ہا نیک کٲم اتھ چھُنہٕ پیارُن آسان کہِ یہِ چھُ آسان امی ساتہٕ کرٕنۍ نتہٕ چھُ اتھ منٛز کہالت یِوان نتہٕ چھُ انسان وارٕ وارٕ شِکار گژھان پتہٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٔرِتھ تہِ دوٚیِم گوٚو تحقیٖر وۄنۍ اگر أمۍ رُت کوٚر صوفیاے کرام چھِ دپان امہِ پتہٕ چھُنہٕ أمِس ڈنڈور دیُن کینٛہہ آز چھُ رۄپیہِ 100 کانٛہہ دِوان کٲنٛسہِ مدد پتہٕ چھُ یِم زن لوکل ڈیلیٖز آسان چھُ 2-3 اخبارن مےٚ ہسا کوٚروٗ فلٲنِس مدد صوفیاے کرام یا علماء کرام یا اولیاء عظام علیہم اجمعین چھِ دپان چھِ نہ سا یہِ گوٚو نہٕ خٲر کرُن بیٚکِس ہتھس گٔژھ نہٕ پَیی لگٕنۍ یِہے گٔیے نِکی تَوے چھِ ونان وۄنۍ ییٚلہِ ژےٚ کٔرٕتھ نِکی ژٕ ژھٕنہِ ذہنہٕ منٛز ترٲوِتھ ژےٚ ہسا کٔرٕتھ اکھ حقیٖر کٲم ژےٚ ہسا کٔرٕتھ نہٕ تھٔز کٲم تحقیٖر یعنی کنٹیمپٹ تحقیٖر اتھ پنُن پس زانُن یہِ نہٕ زانُن کینٛہہ مےٚ ہسا کٔر قلعہٕ پوو مےٚ نہ حقارتٕچ نظرِ اتھ پننہِ کامہِ وٕچھو ہے خبر یہِ چھا لگہار چھا بیٚکِس یا قبوٗل گیا خبر مقصد درٛاوا ییٚمہِ مقصد مےٚ کریو مےٚ چھُ ییٚتنس اکھ مقولہٕ یاد یِوان کہِ دپان اکہِ لٹہِ ہسا اوس مُلکہِ ایرانس انٛدر اکھ نفرا اکھ وتہِ پکان یورٕ درٛاو بیٛاکھ نفرا الیک سلیک کوٚرُکھ اکھ أکِس بڑٕ لُطف لوٚگ یِمن پانہٕ ؤنۍ کلام کران ییٚلہِ اکھ درٛاو بیٚکِس پیٚو یاد دپان ہے یہِ اوس بڑٕ رُت نفر مےٚ نہٕ أمِس ناوٕے پرٛژھنہٕ أمۍ کٔر أمِس کٔرِتھ ہے أتی ٹھہر سا اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ منٛد أتی ٹھہر دوٚپُس کیٛاہ حظ دٔلیٖل دوٚپنس ژےٚ کٔرٕتھ مےٚ سۭتۍ دٔلیٖلا دربارا اصٕل پٲٹھۍ رٕتۍ پٲٹھۍ ناو ووٚنتھٕے نہٕ دوٚپُس مےٚ حظ چھُ ناو حاجی عبداللہ ہُمِس آو اَسُن یہِ درٛاو سیوٚدُے برونٛٹھ وۄنۍ یُس یہِ حاجی عبداللہ چھُ أمۍ یہِ پھیوٗر واپس دوٚپنس ہے یارٕ ژےٚ پرٛژھُتھ مےٚ ناو مگر ژےٚ کیازِ اوسُتھ بیٚیہِ ووٚنتھٕے نہٕ پنُن ناو دوٚپنس مےٚ چھُ ناو نٮ۪مازی عبداللہ ہے دوٚپنس کیٛاہ قصہ چھُکھ ژٕ نوٚوُے افسانہٕ فصوٗن چھُکھ ژٕ ونان حاجی چھِ سٲری لیکھان نٮ۪مازی چھُنہٕ دوٚپُس ژےٚ کٔژ حج چھِ کٔرمٕتۍ دوٚپُس اکہِ لٹہِ حظ اللہ تعالیٰ ہس کُن شُکر دوٚپنس بہٕ حظ چھُس دۄہس منٛز 6 نٮ۪ماز پران تہجُد ہٮ۪تھ ییٚلہِ ژےٚ اکہِ لٹہِ حج کرنہٕ سۭتۍ حاجی وننُک رایٹ چھُے حق چھُے تہٕ مےٚ کیازِ چھُنہٕ نٮ۪مازی وننُک دراصل ہسا اوسُے نہٕ ژےٚ ونُن یہِ حاجی عبداللہ کِہینۍ مےٚ اوس پتہ ژٕ اوسُکھ مے سۭتۍ حجس ژےٚ چھُتھ مےٚ حج کوٚرمُت ژٕ کیازِ جُڑُتھ یہِ حاجی پننِس ناوس سۭتۍ تِم وصف چھا ژےٚ منٛز اوے چھُ صوفیاے عظام رُت کٔرِتھ تِم چھِنہٕ بہران وننہٕ زِ اسہِ کوٚر یہِ رُت تہٕ امہِ پتہٕ چھُ 3یِم چیٖز اخفا یِم چھِ أسۍ روٗل یِم وضع کٔرمٕتۍ چھِ علماء عظامو یا صوفیاے کرامو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ نفسِ مُلہِم کٕم تقاض چھُ اسہِ کران نفسِ مُلہِمہِ کِس درجس واتنہٕ خٲطرٕ کٕم روٗل چھِ یِمو وضع کٔرمٕتۍ 3یِم چھُ اخفا سِکریسی یعنی رٕژر کٔرِتھ ژھایہِ تھاوُن نتہٕ کرن لُکھ تعریٖف اور تعریٖفو سۭتۍ ژھٕنن أمۍ سُنٛد یُس زن اثر اتھ چھُ اتھ رٕژرس سُہ گژھِ زٲیِل اوے چھُ قرآنِ مجیٖدس انٛدر تہِ ارشاد وَیُنفِقوٗ مِما رَزَقناہُم سِرًا
بیٚیہِ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم لوٗکھ یِم خرٕچ کران چھِ خۄداے سٕنٛزِ وتہِ اندر مگر خُفیہ ژوٗرِ چھِ تھاوان. حالانکہِ اسلامس اندر یا پرٛٮ۪تھ کُنہِ ادیانس اندر چھِ ننہِ پٲٹھۍ تہِ خٲرات کرنس اجازت تہٕ ژوٗرِ پٲٹھۍ تہِ، مگر بہتر تہٕ افضل چھُ رٕژر کٔرِتھ ژوٗری تھاوُن نہ کہِ اَتھ ڈُنڈو تھاونس. آ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ نفسہٕ کِس تناظُرس منٛز أسۍ کلامِ شیخ وٕچھان چھِ، کلامِ شیخ کِس تناظُرس منٛز نفس وٕچھان چھِ، حضرت شیخ کامل علیہ رحمہ دپان وۄنۍ چھُ یہِ پتہٕ سگ ژےٚ پتہٕ لاران، یہِ نفس چھُے ژےٚ وُلمٕنٮ۪ن کھاران، یہِ نفس چھُے نہٕ ژےٚ ژیٖرِ اگٕکۍ پٲٹھۍ پھۄلان کِہینۍ. وَلہٕ وۄنۍ وَنَے بہٕ ترتیٖب. اگر نفسِ مُلہِماہس منٛز ژٕ ژاوُکھ اتھ سٹیجس منٛز وٕچھ کیاہ چھُ، وۄنۍ بوز سا دوا ژٕ اتھ دٲدِس، اتھ مرضس بوز ژٕ اکھ تیُتھ نسخہٕ یُس ژٕ اپنٲیِتھ ہٮ۪ککھ تہٕ ژٕ ہٮ۪ککھ امہِ نِش خلٲصی اختیار کٔرِتھ. أسۍ پرژھو سُہ کیٛاہ حظ حضرت شیخ کامل علیہ رحمہ یِم فرماوان ذِکرِ سۭتۍ رٹُن مالے یعنی پیار محبت، فکرِ سۭتی تارُس پن نفس گنڈتن حالے حالے زن تورُتھ مۄختہٕ مالے پن. یعنی ژٕ کر سا ذِکرِ حق، ژٕ کر سا ذِکرِ حضرت اللہ جل مجدہوٗ، ژٕ کر رٕتٮ۪ن ہٕنٛز ذِکر، امہِ سۭتۍ یی لالہٕ مالہِ یہِ نفس چون، امہِ سۭتۍ یی وتہِ، امہِ سۭتۍ گژھِ یہِ میلٹ، امہِ سۭتۍ کُملہِ یہِ فکرِ سۭتی تارُس پن. ییٚلہِ یہِ کُملیو اتھ گژھِ وۄنۍ زوٚد آرام سان. امہِ پتہٕ چھِ یتھ نٔتھۍ کرٕنۍ، مگر سۄ نٔتھۍ کۄس نٔتھۍ گژھِ آسٕنۍ؟ سۄ گژھِ فکرِ ہٕنٛز نٔتھۍ آسٕنۍ. تعلق بِلٕچ فکر، تعلق بہِ رسوٗلٕچ فکر، حقوٗق العبادٕچ فکر، یومِ آخرتٕچ تہٕ تتہِ باز پُرسی ہٕنٛز فکر. تہٕ پتہٕ ییٚلہِ ژٕ رٕژر کوٚرُکھ یہِ گوٚوا لگہار، یہِ گوٚوا قابلِ قبوٗل، درجہِ اجابتس اندر کریا اتھ اللہ تعالیٰ شامل کِنہٕ نہٕ، تمِچ فکر تہِ گوٚو فکرِ سۭتی تارُس پن. مگر نفس گنڈُن حالے حالے، اتہِ یی بیٚیہِ بٕتھِ نفس. ذِکر تہٕ فکر کٔرِتھ چھی بیٚیہِ نفس، کیازِ یہِ خالی ژےٚ وُلمٕنٮ۪ن. نفس چھُ انسٲنۍ وجوٗدُک اکھ سُہ حصہٕ یُس انسان ختم گٔژھتھٕے یا ییٚمہِ دُنیا نیٖرتھٕے تٔمِس سۭتۍ نیرِ. بالکل بالکل یہِ ہسا یی بٕتھِ بیٚیہِ. یہِ چھُنہٕ سُہ چیٖز یُس انسان تُلہِ تہٕ دٲرِتھ دی یا أمۍ سٕنٛدِ نِش جُدا گژھِ. صحیح کتھ. یہِ چھُس موٗجوٗد ٲخرس تام چھُس. بالکل صحیح، بالکل بجا فرمو تۄہہِ. دپان چھُس یہِ ہسا یی بٕتھِ بیٚیہِ، روڈٕ اٹکٲیی ژےٚ بیٚیہِ، ہے ژٕ بنیکھ ذٲکِر، لُکھ کرنٕے ژےٚ تعریٖف، ژٕ چھُکھ فکر یۄس زن ٲخرتٕچ فکر چھے ژےٚ دامن گیٖر، ژٕ چھُکھ بڑٕ نیک پارسا، اتہِ گژھکھ بیٚیہِ ژٕ کھٔجِل. نہ نفس گنڈُن حالے حالے، یہِ چھُے وارٕ وارٕ گنڈُن، رژھِ رژھِ گنڈُن. اکے ساتہٕ ہٮ۪ککھ نہٕ کینٛہہ، اکہِ ساتہٕ مُشراوُس اکھ چیٖز پتہٕ بیاکھ چیٖز زن تورُتھ مۄختہٕ مالے پن. اگر ژٕ نفس گنڈنس منٛز کامیاب گوکھ ژٕ زان ژےٚ ہسا تورُتھ مۄختہٕ مالہِ پن، یۄس پنہٕ روٚس ٲس. کیازِ پن کٔرِتھ چھُ یتھ ویلیوٗ، پن کٔرِتھ راوی نہٕ یہِ کِہینۍ تہِ، یہِ لایہِ کانٛہہ چیٖز تہٕ یہِ چلہِ بازرس منٛز. توٚتانۍ گژھِ یہِ رٲچھ، توٚتانۍ یی یہِ چھکنہٕ، توٚتانۍ چھُنہٕ اتھ کٕہٕنۍ تہِ مول. بالکل. تہٕ أتی چھِ فرماوان حضرت شیخ کامل علیہ رحمہ أتھۍ تربیتہِ نفسس یِمہٕ سٹیج بدِ کٔڑِتھ چھِ أسۍ واتان کہِ وۄنۍ چھِ تربیت ضوٚرتھ. حضرت شیخ کامل فرماوان نفس چھی ہکھُر گنڈُن آلس تہِ، نفس چھی ہکھُر گنڈُن آلس تہِ. یہِ ہکھُر مہٕ تراوُن ییٚلہٕ کینٛہہ، یہِ سیدی لگٲندٮ۪ن وارٮ۪ن، یہِ واتنٲیی لُکن نۄقصان، یہِ دی کٲنٛسہِ ٹھۄل، پانہٕ تہِ گژھکھ کھٔجِل، یہِ حظ گوٚو فلٲنۍ سُنٛد گنڈٕ نہ نفس چھُے ہکھُر گنڈُن آلس، آلہٕ بٲنی چھِ گنڈُن ساتھ. خوفٕچ رزتس شراکھ موٗر ہاو، ییٚلہِ ژےٚ آلس گۄنڈتھن انٛدس پھِری نہٕ یہِ کِہینۍ، یوٚتانٮ۪تھ أمِس چھِ خوفٕچ رز ہاوٕنۍ، موٗر ہاوٕنۍ. بالکل تیٚلی سکھر کری آلس تہِ، ادٕ پکی یی وۄنۍ پانے آلہٕ، یُس کرِ گۄنگُل سُے کرِ کراو. تہٕ امہِ پتہٕ چھِ وٕچھان صوفیاے عظام بیٚیہِ 3 سٹیج سب سٹیج نفسٕکۍ، مگر تِم چھِنہٕ یِم سانہِ عام معیارٕکۍ. تِمہٕ 3 سٹیج چھِ یِوان نفسِ مطمعینہ پتہٕ، سُہ گوٚو نفسِ راضیہ، پلیزڈ نفس یتھ أسۍ ونان چھِ. تہٕ بیاکھ چھُ تتھ منٛز کیاہ چھُ آسان، تِم گٔے عارف باللہ. حضرت شیخ کامل علیہ رحمہ چھُ میانہِ نظرِ اتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ ٲسمٕتۍ. کتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ؟ نفسِ راضیہ. بہٕ ونہٕ ییٚتنس انگریزی زبٲنۍ ہُنٛد نِمہٕ بہٕ ہنا سہارٕ تاکہِ اِلابریٹ گژھِ یہِ ٹٔرٕم. ون از پلیزڈ ود وٹ ایور کمز فرام اللہ. انسان چھُ رٲسۍ، یہِ کیٛاہ سا تٔمِس اللہ تعالیٰ سوزان چھُ. عام چھِنہٕ أسۍ ونان کٲشرِس منٛز کھٮ۪تھ تہِ تیُتھُے نہ کھٮ۪تھ تیُتھُے، بنٮ۪س کینٛہہ الحمدُاللہ، ہے یہِ کتہِ ژھُنُتھ، ژےٚ چھِ جان مُلازمت، ژےٚ جان کٲم، ژےٚ زیوٗنُتھ پونٛسہٕ. نہ 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 اٹ کمز فرام اللہ، یہِ ہسا سوٗز مےٚ اللہ تعالیٰ بہٕ رضا روزُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمس، بالکل تس سٕنٛدِس سوزنس یژھنس، تُہنٛدِس یژھنس. یہِ چھُے پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ رۄتبہٕ، سُہ مرتبہٕ یُس عٲرفن ہُنٛد مرتبہٕ چھُ. اتنس چھُنہٕ أمِس پتھ کالٕچ فکر آسان کینٛہہ، نہ چھُ سُہ آسان برونٛہہ کالٕچ پگہہ کیٛاہ آسہِ، بٔلکہِ چھِ ونان عارف باللہ دپان أمِس چھُ اکوے کلمہٕ آسان امہِ ساتہٕ زیٚوِ پٮ۪ٹھ، سُہ گوٚو الہی انت مقصوٗدی و رضا کا مطلوبی، یا بارِلا
میون مقصد چھُکھ ژٕ بالکل میون ٹارگیٹ چھُکھ ژٕ حٲصِل کَرُن نہ کہِ نوکری حٲصِل کَرٕنۍ نہ کہِ رۄپیہِ زیننہِ نہ کہِ لُکھ وَنَن مےٚ چھُ رُت الہی انت مقصوٗدی میون مقصد چھُکھ ژٕ اے میانہِ بارِلا و رضا کا مطلبی تہٕ چون رضا چھُ میون مطلب بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ مطلب یہِ چھُ ہمیشہِ سرینڈر کران رۄبَس برونٛٹھ کُن اَتھ چھِ نفسِ راضیہ وَنان اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ سٹیج نفسِ مرضیہ اَتھ نفسِ راضیَس منٛز اگر أمِس کوٚنٛڈ اَژِ دَگ وَتھی خوٗن یی یہِ چھُ اوٚکھ کران کَلَس چھُ دود یہِ چھُ کران وٲے میانہِ خۄداے لیکِن نفسِ مرضیہ چھُ بیٛاکھ اکھ سٹیج اَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ اوٚہ تہٕ اکھ کران کِہینۍ تہِ یہِ چھُ دگ ہارنٲوِتھ یہِ چھُ اِنسٲنی کمزوٗریو پٮ۪ٹھٕ تھوٚد ؤتھِتھ بِلکُل مطمعین گژھنہٕ کِس تتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ واتان ییٚتٮ۪ن نہٕ أمِس اِنسٲنی کمزوٗرین ہُنٛد شِکنجہِ پانس منٛز کٔستھٕے ہٮ۪کان صحیح کتھ چھِ تہٕ لاسٹُک سٹیج یُس دپان چھِ سُہ گوٚو نفسِ صفیہ نفسِ صفیہ گوٚو کہِ انسان آو دُنیاہس منٛز یِتھُے چھُ یہِ رۄب سُنٛد پیغام عام کران انسان چھُ دُنیاہس منٛز جدوجہد کران یہِ چھُ مقصد صرف أمِس آسان رضایہِ حضرتِ اللہ اِوٕن کہِ اگر یہِ اہلو عیال تہِ بساوان چھُ سُہ بساونس منٛز تہِ چھُ مقصد آسان رضایہِ حضرتِ اللہ تہٕ اتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ چھُ حضرت شیخ کامل علیہ رحمہ فرماوان نفسس مودف بدا واہ واہ آز تانۍ کر اَسہِ کتھ ہے نفسس چھِ نۄمہٕ وی نہ نۄمہٕ انہار حضرت شیخ کامل فرمان نفسس مودف بدا ادٕ چھِ نفسس یِم رضٲیل یِم کھسٲیل بُرٕ کھسٲیل نفسس سۭتۍ سودا چھُے أمسٕے سۭتۍ چھُے ژےٚ ایگریمنٹ أمسٕے سۭتۍ چھُے ژےٚ کنٹریکٹ نفس پنُن رٹُن حدا نفس پرزنِتھ خۄدا چھُے مگر ژےٚ سۭتۍ چھُے نہٕ نفس کٔشی کرٕنۍ کینٛہہ ژےٚ چھُے تزکیہ نفس کرُن نفس شوژراوُن شوٗت بناوُن پٲکیٖزٕ بناوُن اتھ اصلاحِ نفسس چھُ حضرت اللہ جل مجدہ قرآنِ مجیدس اندر فرمان سورہ البقرہس اندر آیت 168 یا ایُہا الناس اے لوکو کُلوٗ مما فی الارض حلالن طیبن کھیِو یہِ کینٛژھا زٔمیٖنہِ اندر چھُ حلال طیب پٲکیٖزٕ ولا تتبعوا خطوات الشیطان مگر پٔکِو مہٕ شیطان سٕنٛزِ ہایہِ مژِ وتہِ پٮ۪ٹھ انہ لکم عدو مبین یِہوے ہسا چھُ تُہُنٛد کھُلہٕ دُشمن انما یأمرکم بالسوء والفحشاء یہِ تاون زد کروٕ تۄہہِ حُکم بدی ہُنٛد تہٕ غلط ورتاونُک اور تزکیہ نفس چھُ مقصد نہ زِ نفس رنجناوُن چھُ مقصد نہ زِ نفسس پٮ۪ٹھ ظُلم تہٕ تشدد کرُن چھُ مقصد ییٚمہِ ساتہٕ در زمانے نبوت علیہ صلاتُ وتسلیم کینٛژھو صحابیو ترٛوو کھیوٚن تہٕ چیوٚن کینٛژھو صحابیو ترٛوو گرٕ بساوُن ییٚلہِ یہِ خبر لٔج نبی پاک علیہ صلاتُ وتسلیمن رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو بُلٲے یِم صحابہ فرموکھ وجہ تُہۍ کیازِ چھِو گرٕ نِش دوٗر ژلان تُہۍ کیازِ چھِو کھیوٚن تراوان دوٚپُکھ نفس ہا دوٚپُکھ نہ لا رہبانیت فی الاسلام کنارٕ کشی چھنہٕ دُنیا نِش کرٕنۍ یۄس زن اکھ اردوٗ شٲعر تہِ ونان چھُ نہ تو زمیٖن کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے یہِ دُنیا چلاوُن چھُے ژےٚ یتھ دُنیاہس پٮ۪ٹھ حکوٗمت کرٕنۍ چھے ژےٚ انسٲنیت چہِ وتہِ کُن لاگُن چھِ چٲنۍ کٲم بیٚیہِ فرمووُکھ لا تشدو علی انفسکم پننٮ۪ن نفسن پٮ۪ٹھ مہ کٔرِو تشدد کِہینۍ تہِ تہٕ ییٚتنس چھُ بیاکھ اکھ لفظ مےٚ چھُ باسان یہِ موضوٗع واتنو اسہِ انٛدس تہٕ ٲخری لفظ چھُ کلامِ شیخ پرن والٮ۪ن کر بے گوش گُزار تِم چھِ نفسس سۭتۍ نفس لفظ تہِ أہنٛدِس کلامس منٛز پران سُہ چھُ اکھ شرُک نفس دِتِکھ اورے میٖنِتھ گژھکھے ژیٖنِتھ کرکھ نہٕ فوت دم دیو حقس لال زن زیٖنِتھ ییٚتہِ چھُے کُل نفسن ذایقۃ الموت اتنس چھُنہٕ یہِ نفس کینٛہہ بلکہِ چھِ نفس یعنی شاہ یِم ہسا دِتی ژےٚ اللہ تعالیٰ ہن اورے یِم ژیٖہۍ یِم برٕنٛدۍ یِم لمحہٕ تہٕ اگر ژٕ ژیٖنِتھ گژھکھ ژٕ کرکھ نہٕ اکھ شاہ تہِ ضایہِ تہٕ أتی چھُے ژےٚ دم دیُن حقس اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر فِکر کرٕنۍ کیازِ یہِ پزی پننہِ جایہِ خیال تھاوُن نفس حدٕ رٔٹِتھ ییٚتہِ چھُے کُل نفسن ذایقۃ الموت پرٛٮ۪تھ نفسس چھُ ختم گژھُن موتُک مزٕ چکھُن غلام نبی حلیٖم صٲب ییٚمہِ بصیٖرت افروز کلامہٕ نِشہِ یوٗتاہ تہِ أسۍ کٲشِر ہیٚچھنٕچ کوٗشش کرو تیوٗتاہ سپدِ سٲنۍ زندگی تابنٛد روشن تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز سُرخ رویی ہٕنٛز مۄہر آسہِ سٲنِس نصیٖبس انشاء اللہ أمِس پایہِ بٔڑِس بُزرگس یُس تہِ عملی طور أسۍ خراج سوٗزِتھ ہٮ۪کو سُہ خراج واتناوِ اسی فٲیدٕ انشاء اللہ ضروٗر تِکیازِ بٔڑۍ لُکھ چھِنہٕ پننہِ خٲطرٕ زندگی زُوان کینٛہہ تِم چھِ زُوان دویمٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ کوٚر پننہِ زندگٲنی دوران تہِ کٲشرٮ۪ن پٮ۪ٹھ احساناتن ہُنٛد ورشُن تہٕ امہِ پتہٕ تہِ یُس کلامہٕ ترٲوِتھ درٛاے سُہ کلامہٕ روزِ
اگر اسہِ تگہِ تہٕ برابر فٲص دِوان تیٚلہِ ٲخرتس تام فٲص دِوان روزِ تہٕ سٲنۍ زندگی پٔزۍ پٲٹھۍ تیٖژاہ روشن تہٕ تابناک بناوان ییٖژاہ روشن تہٕ تابناک بناونٕچ تٲکیٖد اسہِ بار بار سپٕزمٕژ چھےٚ أزیُک یہِ پروگرام واتناوو أتھۍ سۭتۍ اند نوِ بوموارِ دۄہ صبحٕچہِ 8:30 بجہِ سمکھو بیاکھ پروگرام ہٮ۪تھ ٲسِن توٚتام اجازت خۄدایس حوالہٕ. تُہۍ ٲسوٕ پروگرام بوزان حاضوو پایس پٮ۪تو.